Hey guys, good morning. Excuse my puffy face. So, today is supposedly the day 2. Day 2 sa ko ang fitness journey niya. It's already 6 in the morning guys. No? Kami nakamata. So, we don't have time anymore. Ngam ato tong place na mga doon kapon. So, I think ari na lang maglibot-libot sa my village na mo para panington lang gamay or pasin mag workout na lang mi ani sa balay. So mo na siya guys, the struggle is real. Kutob na jud day 1, but yeah, nakamatag alas 6, so napay mga 30 minutes to exercise. So right now napinabasan gabi iba, I mean napinagitan gabi na brush video na ingon nga drinking hot water in the morning makatulong makahelp siya kuan maka-help siya sa metabolism, and then also maka-help siya to cleanse sa mga toxins sa body. So hot water in the morning in an empty stomach, so inom sa ta hot water siya guys, pero kanang igo po siyang mainom na di makapasok. So natugpa akong kauban. So, see you later. Hi guys, good morning. Day 2 of my fitness journey. Fitness journey, Jude. Nabot ko dali guys sa my firing range. Pag nagugoy time ato kong maglakaw pa kung gikan sa balay padong anhi maong. Gangin ako akong husband. Try. Nara dito. Nagpahatod ko sa motor. Aniya. Nagpahuwat po ko kay para hindi ko malate sa trabaho. So my goal is at least 6 laps. Laps ba tawag na guys? Basta 6 kalibot anhi. First pa lang na ko guys. Pero pati na ko tasa. Giditch ko sa akong kauban. Akong kauban ka punuan na ni balik. Woo! Second laps guys. Anira ko kutob kay na may guard ato. Sige pa paulion ta. Di na lang kumalakas dito daan ako kutob. Si Habs nga naghuwat agad sa motor. Wala lang gid siya niya pero checking. I-career na lang dyan nato, no? In fairness, guys. Sakit na kayo kung pamaol sa tiil. Pamaol na kayo. Third laps. Jog and walk na lang kita guys kaya kita na lagi sa mga bagtak huwag akong tuhod. Nagpaila lagi natin kauban. I don't know kinsaning dog pero iglibot kayo ako guys kay musunod po siya nako. Nako'y kauban. Woo! Tinang tasa. Okay, walay sunrise kay it's a little gloomy here. By the way, good morning everyone. I hope you had a good rest, and I'm hoping you'll have a wonderful day ahead. Today is Wednesday, halfway through the week. So, laban lang sa tanong.
Tara kung kauban. Nan. Ako siyang ginan nga mag-jogging me. Sakit daw yung tiil. Papit na Saturday guys. Badminton na sila. So, I'm off to my 4th laps. Gamay na lang kulang. Look at how peaceful this place, guys. Ayan. How I wish na tayo balay ba nga. Yun, ano ang palibot ba? Then, you wake up every morning. There are birds chirping, green surroundings, diba? But, yeah, hopefully soon nanaya tayo yun ani. Isunod na sana akong dog guys. Wow. Look at that. Nats ko'y kauban dari. Ng mga birds. May birds sa unahan. Pre? May na lang. Ipaning nga tagamay aning kabuntagon. It's good to wake up to this beautiful morning, guys. Haven't done this in so long. Grabe, like my work starts at 7 in the morning because I'm working remotely, and most of the time matara ko mga 30 minutes before my login time, and worse 10 or 5 minutes before my login time. Look at that. Isunod gid siya nako. By the way guys, kanang laylay na chukyo kong bukto nagkupot sa cellphone. Kuha siya kanang exercise gamay, vlog daghan, di ba? But enjoyable ba ako guys. Sahay ba kanang whiling now. Mag-scroll ko sa kong mga previous videos. Malingon sa ta mag look back sa ato life before ba nya. I started posting videos naman gyud kanang dugay-dugay na. Diba, mga 2018 na siguro guys. Like makaingon ko nga if ako pa siguro gitinuod. Nag-earn na siguro ko karon. But on and off man sad good. Like wala na akong gitagaan kayo og kanang kuan ba. Focus. But karon I realize nga why not try? Why not try? That's why I'm here. Oh, maybe some people will find like ako mga videos kay mga nonsense or whatever. But to me, it's a beautiful memory to look back, so it doesn't matter what other people say. Okay, off to my 5th laps. Okay. It's already 6:39. Napot mi diri kay 6:20. Kay dugay man kayo. So mga wala pa ko ka 20 minutes nga nag-walking and jogging. Mga 45 ulit na ta guys kay my work starts at 7. So ulit na tag mga 6:45. Oh, the sun is up. Ayan. That's the sun. Wala din siya nakita gani ha. Kay medyo cloudy ang palibot. Hi. Kakisa man kang dog. Thanks for being with me. I'm not sure kung kinsa na siyang dog. Nanato siya nga dog dari kahapon guys. Maybe pagkadiri siguro ng tag-iyan niya. I'm not sure lang if na mga balay-balay dito sa pinakaunahan cute, but all I know is not dito ang ano siya dito. Not dito ang firing range. So kung sa ko kay bawon sa itsura ng firing range guys.
ingon man gud ato sa 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 pangalan na kanang pangan ba banner mga firing range down dito rin. So yeah, may mga balay-balay dira dapita. Ayan. Jesus, you are the savior of my life. Okay, so it's already 6:50. need na akong uli guys kay need to log in at 7. So yeah, that's it. Mga 30 minutes na pasingot. Dili siya kayo intense because I'm just doing walk and jog. But yeah, at least gipaningot sa morning. And day 2 check. Thank you guys for watching and hopefully see you tomorrow. If wala pa mo naka-follow na ako, please follow me and see for more videos. Watch out for more videos, I mean. So yeah, bye.